अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुर राद का तीसरा रुकू तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यअलमु अफमन मीम ज़बर नून या मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला अन्नमा उन्ज़िला इलैका इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु। मीम को रा के अंदर मिलाएंगे। मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुआ आमा। यहाँ पे मीम को यानी मीम के ऊपर खड़ी जबर है, थोड़ा लंबा करेंगे। या को नहीं पढ़ना, या खाली है। कमन हुआ आमा, नून को सिर्फ जाहिर करेंगे यहाँ में। यहाँ पे इन्नमा यतज़क्करु यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऊ को लंबा नहीं पढ़ेंगे। उलुल अलबाब। अगर बा को मिलाना है तो पढ़ेंगे उलुल अलबाबिल्लज़ीना। यहाँ पे हमने वक़फ़ किया तो हम यहाँ पे अलिफ को जबर देंगे। अल्लज़ीना, क्योंकि ये इसम मौसूल में से है। अल्लज़ीना यूफूना, वाव साकिन के पीछे पेश है। वाव मद्दा, दो हरकत अरबिया लंबाई है इनकी। यूफूना बिअहदिल्लाहि बिअहदिल्लाहि वला यंकुदूनल मीसाक़ वला यंकुदूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना, स्वाद को पढ़ना है। यसिलूना मा अमरल्लाहु, अल्लाह का लाम पढ़ेंगे और रा को भी पढ़ेंगे। मा अमरल्लाहु बिही अन युसला बिही अन युसला वयख्शौना रब्बहुम, रा को पढ़ना है। बा तशदीद है बा के ऊपर, तो रा को बा के अंदर थोड़ी देर मिलाएंगे। रब्बहुम वयखाफूना सूअल हिसाब सूअल हिसाब। हा को वाज़े करना है। वल्लज़ीना सबरु बितिग़ाअ, सौद को पढ़ेंगे। सबरुब, रा को बा के अंदर मिलाना है। सबरु बितिग़ाअ वजही, जिम को कलकला करेंगे। वजही रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात, वाव खाली है, वाव को नहीं पढ़ेंगे। व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू, क़ाफ को पढ़ना है। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, मीम को सिर्फ ज़ाहिर करेंगे। रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन सिर्रन, रा दो ज़बर वारन व अलानियतन वयदरऊना
بالحسنات السيئة بالحسنات السيئة أولئك واو ساکن یہ دیکھیں واو خالی واو کو نہیں پڑھیں گے حمزہ کو حمزہ پیش او پڑھیں گے لمبا نہیں کرنا أولئك لهم عقبى الدار لهم عقبى الدار جنات نون مشدد پہ غنہ کریں گے جنات عدن يدخلونها عدن يدخلونها ومن صلح حق واضح کرنا ہے ومن صلح من آبائهم وأزواجهم میم کو صرف ظاہر کرنا ہے وأزواجهم وذرياتهم والملائكة لام کو حرکت نہیں دینی والملائكة يدخلون دال کو کلکلا کریں گے يدخلون عليهم من كل باب سلام تنوین کو یہاں پہ ظاہر کریں گے سلام علیکم بما صبرتم علیکم بما صبرتم فنعم نزعین فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار والذين ينقضون نون ساکن پہ اخفاء کا قاعدہ کریں گے ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل حمزہ زبر نون یا أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة او کو لمبا نہیں کرنا حمزہ پیش کو پڑھیں گے أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق یبسو سین کو باریک پڑھیں گے تو کو پر پڑھیں گے یبسط الرزق را کے نیچے زیرہ را کو باریک پڑھنے لمن یشاء ویقدر را کو یہاں پہ ساکن کرتے ہوئے باریک پڑھیں گے اگر ملانا ہے تو پھر را کو پر پڑھیں گے ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم.